kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang mana orang lain semua pada lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nikmat yang paling terbesar, nikmat yang paling agung, nikmat yang khusus Allah khususkan terhadap kita yang di malam ini, yang mana umat Nabi Muhammad, yang mana daripada hamba Allah yang lainnya mereka banyak lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini Allah khususkan kita duduk berzikir, bersalawat kepada Muhammad SAW dan untuk mendengarkan daripada sejarah-sejarah atau hikmah-hikmah yang kelak akan disampaikan oleh tamu kita Syekh Saleh Muhammad Al-Umari dari Tarim, dari Hadramaut, kota dari negeri lama, kota Baydha. InsyaAllah kita dengarkan telinga kita pasang hati kita. Semoga apa yang nanti beliau sampaikan kita bisa bawa balik ke rumah, kita terapkan daripada diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, dan tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum doa terakhir ya doanya terakhir baik. InsyaAllah nanti setelah beliau menyampaikan yang akan diterjemahkan oleh saudara saya Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Madhi. Setelah itu beliau membuka khusus sesi bertanya jawab. Maka setelah beliau buka peluang untuk kita yang mana ada unek-unek atau amalnya minta sama beliau. InsyaAllah dengan yang soleh, InsyaAllah kita mendapatkan sesuatu dengan daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah hadirin, maka sekarang jangan ada yang puji itu, jangan ada yang ngomong, maka jangan kesempatan seperti ini, maka dengarkan hati kita, dengarkan telinga kita yang khusyuk, dan InsyaAllah kita balik dari sini. Allah itu daripada tahun baru, yang mana tahun baru Allah hapus untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau dan Ahmad fa'alaihi tafadhal masyhur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana wa hadana wa dallana wa arshadana ila hadhihi al-laila al-mubarakah fi hadha al-majlis al-mubarak. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, yang telah memberikan kita hidayah, sehingga pada malam yang mulia ini kita masih bersama-sama dapat berkumpul bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nusalli wa nusallim ala man kana sababan lana fi kulli ni'am Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita semua dapat berkumpul pada malam yang mulia ini. InsyaAllah kita semua mendapatkan ridha dari Allah dan Rasulullah. جزاه صاحب البيت خير الجزاء على هذا المجلس وعلى هذه الاستضافة، وجزا الله حبيبنا الحبيب علوي الحداد الذي كان سبب الترتيب لنا في هذا المكان المبارك، وجزا الله الحبيب أحمد بن عيدروس بدحي الذي كان سبب وجودنا في هذه البلد المباركة. ونسأل الله لنا ولهم كمال التوفيق، ونقول جزاكم الله خير وكثر الله من أمثالكم وأطال الله أعماركم ومتعكم بالصحة والعافية إن شاء الله. Dan beliau mengucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait, yaitu Haji Bambang beserta para keluarganya yang sudah mengundang kami, memberikan kesempatan kepada kami agar dapat bersama-sama menghadiri majelis bertatap
desa Tambang sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau-beliau, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berserta senantiasa menjaga dan melindungi kita dari segala hal bahaya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu al-hadirin wal hadirat الذين حضروا بهذا المجلس المبارك، ونقول لهم حضوركم هذا دليل على حب الله لكم جل جلاله وتعالى تعظمه. Dan beliau mengucapkan terima kasih juga kepada para hadirin hadirat yang berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada malam ini, dan beliau mengatakan tidak diragukan lagi kehadiran antum di sini tidak lain dan tidak bukan kalian adalah termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. قال العارفون بالله أن ليلة الجمعة تخرج روح النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قبله. كل ليلة جمعة تطوف على الأرض وعلى القلوب العاشقة للنبي محمد فتسكن في هذه القلوب الطيبة. Maka seorang alim billah, salah seorang ulama mengatakan sesungguhnya ruhnya Rasulullah SAW itu setiap malam Jumat keluar daripada liang beliau berkeliling melihat di mana-mana umatnya yang sedang merindukan beliau. Insya Allah kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang merindu kepada Nabi Muhammad SAW, maka tetapkanlah hati kita ini untuk senantiasa rindu kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. أفضل الأولياء وأكثر المقربين وأكثر المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر هؤلاء الرجال تتشرف أعينهم وتتكحل أعينهم برؤيته صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة. Maka banyak daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, daripada orang-orang saleh, daripada ulama-ulama kita terdahulu, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka memuliakan mata-mata mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka setiap malam Jumat dapat berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. يا من عمره قد بلغ سن البلوغ والتكليف ولم يصل إلى رتبة أنه يجتمع بالنبي محمد في المنام، أو وصل إلى 20 سنة، أو وصل عمره 30 سنة، وصل إلى 40 إلى 50 بل إلى 60، وعاد قلبه ما عشق ولا اشتاق إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلى متى هذه العقدة وإلى متى هذه الجفة؟ Wahai para hadirin, mungkin yang ada yang sudah balik, yang sudah mukallaf, yang ada umurnya sudah 20, 30, 40, 50 sampai 60. Mana kerinduan kalian kepada Nabi Muhammad SAW? Sampai kapan hati kita ini selalu senantiasa lalai, tidak pernah merindukan Nabi Muhammad SAW? كان الصحابة كان التابعون كان الأولياء يتفاخرون بالرؤيا في المنام، كل يتكلم أنا اجتمعت بفلان، أنا اجتمعت برسول الله، أنا اجتمعت بالآمان بسيدنا أبو بكر، أنا اجتمعت بسيدتنا فاطمة زارت تقول النساء وأنا كل يفتخر برؤياه. Sungguhnya para tabi'in, para aulia Allah, para orang-orang soleh, mereka saling bangga, membanggakan diri mereka satu sama lain, bukan hal berkah dunia, melainkan mereka membanggakan diri mereka satu sama lain. Sesungguhnya saya telah berjumpa kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang mengatakan sesungguhnya saya juga telah mimpi kepada Rasulullah SAW. Saya telah berjumpa kepada para sahabat Rasulullah seperti Sayyidina Abu Bakar. Ada yang bermimpi bertemu bersama Sayyidina Umar. Ada yang kaum wanita juga orang-orang yang saleh. Mereka bangga diri karena yang dijumpai oleh mereka di dalam mimpinya adalah putri tercinta bagi Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Fatimah. هم يفتخرون بهذا الشيء ونحن الآن نفتخر بماذا؟ Mereka berbangga akan diri mereka, akan karunia yang begitu mulia dari Allah Subhanahu
berjumpa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat berjumpa kepada para sahabat Rasulullah. Yang kaum wanita pun dapat berjumpa kepada teladan mereka yaitu Sayyidah Fatimah. Maka tanyakan kepada hadirin kita, dengan siapa kita telah bertemu? كل ما نفتخر به في هذه الدنيا ثاني. افتخرنا بالمال، افتخرنا بالبيوت، افتخرنا بفلان، افتخرنا بشيء من متاع الدنيا وكل يفنى، لكن هم افتخروا بما ينفعهم في القبور وبما ينفعهم في الاخره يوم القيامه. Apa yang kita banggakan pada diri kita? Para auliaillah, para kekasih Allah, para tabi'in, para kaum soleh, mereka berbangga dengan diri mereka dengan dapat berjumpa Rasulullah SAW. Mereka bangga dengan diri mereka dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu mulia yang dapat memberikan manfaat kepada mereka di alam kubur sehingga nanti di akhirat. Maka bagaimana apa yang kita banggakan pada diri kita? سيدنا الإمام جعفر بن أحمد العيدروس من حضرموت قبل 60 سنة توفي، أمين جدا، هو شيخ مشايخنا الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس. كان يقول: حب خير الورى مزق فؤادي وقلبي والحشا، أي إذا أنا أريد أنام عندما أدرك الملك خلاص النوم يخرج ما في نوم، ليالي وأيام وأنا سهران أسهرني عشق النبي، أسهرني وأتعبني حب النبي والاشتياق إليه صلى الله عليه وآله وسلم. Kita hidup di dunia ini hanya membanggakan dengan harta kita. Kita hidup di dunia ini keseharian kita hanya membanggakan akan kenikmatan dunia. Kita membanggakan rumah-rumah kita membanggakan rumah harta kita membanggakan mobil kita. Namun kita tidak pernah membanggakan perkara-perkara yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa perkara akhirat, yaitu berkat yang sangat mulia dapat berjumpa Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum 100 tahun yang lalu kira-kira sebelum 60 tahun yang lalu, Al Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, beliau orang Tarim, beliau termasuk guru kami, kata Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, yang mana anak beliau ada di Johor Baru telah wafat, wali besar juga, Al Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, lebih dikenal Habib Ali Batu Pahat. Ini Al Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, beliau setiap malamnya itu ketika hendak tidur terbayang wajah Nabi Muhammad. Yang dirindukan adalah Nabi Muhammad, sehingga beliau hilanglah ngantuk beliau. Maka beliau terjaga mata beliau sepanjang malam, tidak lain dan tidak bukan hati beliau cinta kepada Nabi Muhammad. Yang dirindukannya sepanjang malam adalah Nabi Muhammad SAW. Tanyakan kepada diri kita, siapakah yang kita rindukan ketika kita hendak tidur? هؤلاء الرجال شغل قلوبهم حب النبي، ونحن ماذا شغل قلوبنا؟ Mereka para aulia, mereka para kaum soleh, mereka menyibukkan hati-hati mereka senantiasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Tanyakan kepada hati kita, siapa yang kita rindukan, siapa yang kita sibukkan ke dalam hati kita, siapa yang kita rindukan ketika kita hendak tidur. لذلك أيها الحاضرين والحاضرات، نحن من أمة النبي محبوبين عند الله، أمة النبي محبوبة عند الله جل جلاله. Oleh karena itu hadirin hadirat, kita ini umatnya Nabi Muhammad. Kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita adalah umat Nabi Muhammad. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحبنا أكثر مما نحبه، ويشتاق إلينا أكثر مما نشتاق إليه صلى الله عليه وسلم. Kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad lebih daripada segala sesuatu. Kita adalah umat yang sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad dibandingkan Nabi Muhammad merindukan yang lain. وفي يوم القيامة لا يوجد أحد يبحث عننا، ولا يوجد أحد يهتم بنا في يوم القيامة، ولا يوجد أحد، لا أبونا ولا أمنا ولا أبنائنا ولا زوجاتنا ولا صغار ولا كبار يبحث عنا يوم القيامة إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ketahuilah hadirin hadirat, nanti di akhirat, nanti di hari kiamat, tidak ada sama sekali yang peduli sama kita, tidak ada sama sekali yang perhatian kepada kita.
ayah kita, ibu kita, istri kita, suami kita, anak kita, semua keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, tidak ada yang peduli kepada kita, melainkan yang peduli dan perhatian kepada kita adalah Nabi kita, Nabi Muhammad ومن SAW. كان قلبه في هذه الدنيا ملآن مليء قلبه بالشوق إلى النبي بالعشق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قريبا من النبي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. Maka barang siapa di antara kita hatinya penuh dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad, hatinya dipenuhi daripada rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah orang tersebut nanti di akhirat akan dekat kedudukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن كان في هذه الدنيا بعيدا عن الشوق إلى النبي محمد، بعيدا عن آداب النبي محمد، بعيدا عن أخلاق النبي محمد، بعيد عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو في الآخرة بعيد يمين. Dan sebaliknya, barang siapa di antara kita ini jauh kerinduannya, dia tidak merindukan Nabi Muhammad SAW, dia tidak melaksanakan daripada adab-adab Nabi Muhammad SAW, dia tidak mencontoh dan mempraktekkan akhlak yang terpuji yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan bahkan dia jauh daripada sunnah-sunnah yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah orang tersebut juga di akhirat nanti akan jauh dari Nabi Muhammad SAW. أنتم تعرفوا الشيخ هاشم أشعري مؤسس نهضة العلماء عندكم في إندونيسيا، هذا العالم الكبير الرباني يذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال عندما يدخل الإنسان في قبره أول ما يسأل تعطى له صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يعرفه في الدنيا، إن كان له رؤيا في المنام في الدنيا، إن كان له تعلق في الدنيا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أول ما يقول الملك أتعرف هذا؟ يقول نعم هذا رسول الله، نعم هذا حبيب الله، نعم هذا الشفيع في يوم القيامة، فيقول له منكر نكير نم من نومة العروس، لا عذاب لا حساب لا عذاب، فينام وهو فرحان في قبره إلى يوم القيامة. هذا الرجل الأول. Kita semua mengetahui, kita orang Indonesia, pengasas daripada Nahdlatul Ulama NU siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan ada salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti di alam kubur perkara yang paling pertama ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir ketika hendak mendatangi sang mayit adalah menunjukkan foto Rasulullah. Siapakah ini? Maka barang siapa yang hatinya senantiasa rindu kepada Nabi Muhammad, dia cinta kepada Nabi Muhammad, dia pernah dapat memandang wajah indah baginda Nabi Muhammad dalam keadaan mimpi ataupun terjaga, pasti dia akan kenal siapa yang foto yang ditunjukkan oleh malaikat munkar nakir. Maka ketika orang tahu orang tersebut rindu, cinta, mengenal Nabi Muhammad, pernah mimpi kepada Nabi Muhammad SAW, pernah memandang wajah indah Nabi Muhammad SAW di dunia, maka dia akan menjawab, oh ini adalah nabiku, ini adalah kekasihku, ini adalah yang akan memberi syafaat kepadaku nanti di akhirat. Dia adalah nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Maka ketika orang tersebut menjawab, malaikat munkar nakir pun betul. Maka wahai fulan, engkau tidurlah seperti tidurnya pengantin baru sampai nanti akhirat. Dia tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما الثاني والعياذ بالله فعندما الرجل الثاني عندما يوضع له أتعرف هذا؟ لأنه كان في الدنيا غافل عن حب النبي، كان مشغول بالشهوات، مشغول بالانستغرام، مشغول بالفيسبوك، مشغول بالإنترنت، مشغول بأشياء موسخة، بأشياء نذرة، بأشياء حقيرة، مشغول بالدنيا، مشغول بالغفلة، ما له تعلق، ما له شوق، ما له ذوق إلى النبي محمد. أول ما تعرض أتعرف هذا؟ صلى على النبي محمد. أتعرف هذا؟ فيقول لا أعرف، لا أدري. فيقول
رأسه بمطرقة بحديد في رأسه ويضرب بسيطان في ظهره ويقول له الملائكة لا دريت ولا عرفت يضربه حتى يوم القيامة، وهو يضرب بسيطان من حديد إلى يوم القيامة، كل شيء يسمعه إلى الجن والإنس. Dan sebaliknya, jikalau ada seorang hamba yang mana di dunia dia tidak pernah merindukan Nabi Muhammad, dia tidak pernah mengenal siapa itu Nabi Muhammad, dia tidak pernah ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka ketika nanti di alam kuburnya malaikat Munkar dan Nakir menunjukkan foto tersebut, sudah pasti orang tersebut tidak akan mengenal siapa yang ada di foto tersebut. Maka ketika ditanya dia tidak mengenal, saya tidak tahu siapa itu. Ketahuilah, ketika dia menjawab tidak mengenal siapa itu yang ditunjukkan foto adalah Nabi Muhammad, dia tidak kenal, maka malaikat akan mencambuknya, akan memukulnya pakai besi, pakai pukulan yang terbuat daripada besi, tidak akan berhenti dipukul sehingga nanti hari kiamat. Bahkan saking kuatnya daripada pukulan tersebut, suaranya terdengar oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, semuanya baik tumbuhan, hewan, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mendengar suara siksaan tersebut, saking kuatnya pukulan tersebut, kecuali hanya manusia dan bangsa jin yang tidak mendengarkan. لماذا هذا الرجل لا يعرف النبي محمد في القبر، لا يعرف صورته، لا يعرف اسمه؟ لأنه نسي النبي محمد في الدنيا، مشغول بالانستغرام، مشغول بالفيسبوك، مشغول بالوسع، مشغول بالغفلة والعياذ بالله. Orang yang tidak mengenal ketika ditunjukkan foto Nabi Muhammad tersebut tidak lain dan tidak bukan ketika kehidupannya di dunia hanya sibuk daripada kelalaian dunia. Dia sibuk daripada perkara-perkara sosial media seperti Facebook, Instagram, serta sosial media yang lain, sehingga tidak pernah meluangkan waktunya untuk mengenal siapa itu Nabi Muhammad. يا حاضرين ويا حاضرات، الحمد لله لا زالت أرواحنا فينا، لم يأتي عزرائيل بعد، عاد عزرائيل ما جاء. الحمد لله الفرصة بين يدينا، الفرصة الآن من محاسب أنفسنا، أين أنا من رسول الله؟ أين أنا من أدب النبي؟ كم مرة بكيت شوقا إلى النبي؟ كم مرة نصلي على النبي؟ هذا شيء واجب علينا نحن قبل أن يأتي الموت. Para hadirin wal hadirat, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita umur yang panjang. Kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput. Malaikat Israel belum menjemput kita. Oleh karena itu, marilah kita mulai sekarang ini kenal itu siapa Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Ikuti adab-adab Nabi Muhammad. Tegakkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Basahi lisan kita dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Basahi mata kita menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad. Basahi mata kita karena takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah hati kita ini cinta kepada Nabi Muhammad sehingga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. فمن الليلة ليلة الجمعة نحاسب أنفسنا، نراقب أنفسنا، نتابع أنفسنا، أين نحن؟ أين وصلنا؟ نرتب لنا ترتيب، هذا الترتيب الذي به يفتح الله لنا الباب إلى قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Oleh karena itu juga para hadirin wal hadirat, mulai malam ini marilah kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Di mana kita sekarang? Bagaimana keadaan kita sekarang? Sudahkah kita mengenal Nabi Muhammad? Sudahkah kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad? Sudahkah kita mengikuti dan mempraktekkan daripada adab-adab Nabi Muhammad? Sudahkah kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mulai malam ini kita buka hati kita sehingga nanti Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu agar kita mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Kita pun cinta kepada Nabi Muhammad. وكونوا على يقين أن من كان النبي محمد حي في قلبه دائما فكره النبي محمد، كلامه أدب النبي محمد، أفعاله كلها النبي محمد، شوق قلبه كله إلى النبي محمد، كل وقته وعمره النبي محمد حي في قلبه. كونوا على يقين أن من كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حي في قلبه لا يعذب لا في الدنيا ولا يعذب لا في القبر ولا يعذب لا في الآخرة. الدليل على ذلك نذكر لكم بعد ذلك. Oleh karena itu
jadikanlah di hati kita ini tidak lain dan tidak bukan, kita hidupkan hati kita ini dan benak pikiran kita hanyalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang kita pikirkan, tidak ada daripada yang selain di hati kita, melainkan adalah Nabi Muhammad SAW. Agar kita mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Kalau seseorang sudah hatinya ada Nabi Muhammad SAW, maka senantiasa di pikirannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kelakuannya pun akan meniru daripada kelakuan Nabi Muhammad SAW. Ucapan yang keluar daripada lisannya adalah perkataan-perkataan yang baik. Kesehariannya akan seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia telah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut nanti di akhirat tidak akan diberikan siksa, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Nanti saya akan sebutkan kata beliau dalilnya. ليس لهم عذاب في الدنيا بفيروس كورونا ببلايا بأمراض، لا يوجد لهم عذاب، ولا يوجد لهم عذاب في القبر من سؤال الملكين وعذاب الملكين وعذاب القبر، ولا يوجد لهم عذاب في الآخرة أبدا. هذا الرجل الذي عاش في قلب النبي محمد. Orang tersebut tidak akan diberikan nara bahaya ataupun bala ataupun musibah apapun seperti virus corona di dunia. Namun ketika di alam kubur nanti tidak akan disiksa oleh malaikat munkar dan nakir. Bahkan nanti di akhirat di hari kiamat orang tersebut tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bahkan akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Siapakah orang tersebut? Tidak lain dan tidak bukan orang yang senantiasa hatinya rindu kepada Nabi Muhammad SAW. الدليل من القرآن قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. رسول الله فيه ما لك عذاب، رسول الله حي فيه لا يوجد لك عذاب. واقرأ تفسير ابن عباس. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan ditafsirkan oleh Ibn Abbas bahwasanya barang siapa yang di hatinya tidak ada lain yang dirindukannya kecuali hanyalah Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut tidak akan diazab selamanya. قوموا من هذا المجلس في هذه الليلة المباركة وأنتم أهل همة قوية. أنا من الليلة محمدي في أقوالي، أنا من الليلة محمدي في أفعالي، في نومي محمد، في قيامي، في لباسي، كل وقتي وأنا محمدي محبوب عند الله. Maka ketika kita sudah selesai, kita bangun daripada majelis ini, maka jadikanlah kita ini semuanya itu di hati kita adalah Muhammad, adalah Nabi Muhammad. Semua nanti insya Allah jadikanlah setiap perkataan kita ini perkataan seperti daripada perkataan Nabi Muhammad, perkataan yang baik. Segala perbuatan kita meniru daripada perbuatan Nabi Muhammad SAW. وقبل نومكم الليلة قبل أن تناموا امسك المصباح وصلي على النبي 200 قبل أن تنام وقلبك اشتاق إلى النبي محمد. إن شاء الله الليالي القريبة تشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan jadikanlah ketika kita tidur, bayangan di pikiran kita tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Maka mulai malam ini, marilah kita pada malam ini para hadirin wal hadirat perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi sebelum kita tidur, dengan penuh kerinduan kepada Nabi Muhammad, dengan penuh rasa sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak sebanyak-banyaknya salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebelum kita tidur. Insya Allah barang siapa yang memperbanyak salawatnya pada malam ini, artinya penuh kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, dengan penuh rasa ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW, hati dan benak pikirannya hanyalah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad. Insya Allah pada malam ini dia akan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat bermimpi kepada Nabi Muhammad SAW. نسأل الله في ليلة الجمعة في ليلة استجابة الدعاء أن ينفعنا بما سمعنا. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. Semoga kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Jumat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat kepada kita semua atas apa yang telah kita dengar. وأن يجعل الحاضرين والحاضرات من
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang ada di sini mendengar daripada apa yang telah kita dengar dan mengikuti daripada apa yang telah disampaikan. وأن يحفظ الحاضرين والحاضرات من الغفلة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يحفظ. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para hadirin wal hadir daripada segala mara bahaya dan bala. وأن يجعلنا وإياكم في هذه الليلة إن شاء الله محبوبين في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه Dan وسلم. semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua pada malam ini yaitu merupakan orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبجاه النبي محمد وبجاه الأولياء والصالحين والصحابة وآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه فاطمة الزهراء خصوصا أن الليلة لا ننام هذه الليلة إلا وقد تكحلت أعيننا برؤية صلوات ربي وسلامه عليه. Dan berkat daripada Nabi Muhammad, berkat daripada para sahabat Nabi Muhammad, berkat daripada ahlul bait Nabi Muhammad, berkat daripada para sholihin, para syuhada, berkat daripada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam ini kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan mata kita dan memandang wajah Nabi Muhammad. وأن يقضي حاجات الحاضرين كلها الحاجات الدينية والدنيوية والبرزخية والأخروية. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين ويصلح قلوبنا وقوالبنا ظاهرا وباطنا. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang saleh dan membenarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada perbuatan-perbuatan kita dan keadaan kita menjadi yang lebih baik. Amin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat kami terjemahkan dan beliau sampaikan. Kurangnya kami minta maaf dan ridhonya daripada antum semua, dan kepada Allah kami minta ampun. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan daripada hadirin laki-laki atau wanita beliau yang ingin menanyakan sesuatu soal.